नमस्कार मो प्रिय दर्शक भाई और भौणी माने आनंद टीवी को आपको हृदय स्वागत जनाऊँ। आज आम एक एमती दोहा उपर आलोचना करने को जाऊे जहाँ आम समस्त जीवन सहित सीधा सड़क भाव जड़ित। मनीष जीवन रे दुख आसिले आपण भगवान को मन पकाती। छोटे उदाहरण, गोटे लोक छोट चाषीटे, तार परिवार बहुत लोक, पुओ झील बहु जुआई समस्ते अच्छा, कि से गरीब, ता पाखु कहीं आसती ना। से भगवान को डाकिला, भगवान खुशी है कि तो आशीर्वाद करदे, तो फसल भल हो, तू भल इनकम कर। से इनकम कला भल, अरे तापर कौन है, तापर ता पुणी पुओ बहु पुणी झील जुआई सब आसिले ता घर को। किंतु जेतेबेले से एकुटिया थिला, से भगवान को डाकुथिला। जेतेबेले पुओ झील नाती नातुणी झील जुआई समस्ते पाखरे थिले, सी आउ बुढ़ा आउ खोजलानी भगवान को। ठीक सेमती से बुढ़ा भली आम समस्त अभ्यास हो गलानी कौन ना, जिते दुख पड़े आमे भगवान को ठीक सेतिक बेले ही भाबू, तांको कथा मने पकाओ। सुख आसिले भगवान को भूली जाओ। यही सत्य को अत्यंत सरल और गभीर भावे कहिसंती संत कबीर दास। कबीर दास प्रभु तांको विषय कौन मु वर्णना करी। कबीर दास बहुत बड़ संत, तांको दोहा हमको नुआ जीवन जीवा पाई मार्गदर्शन दउछि। दोहाटी पढ़ुछि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। आउ थोड़ा बंधुगण पढ़ी दउछि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दोहार अर्थ कौन? यही दोहार अर्थ हेउछि मनुष्य जेतेबेले दुखरे पड़े, रोग दारिद्र ऋण असफलतारे पड़े, विफलतारे पड़े, सेतेबेले भगवान को डाके, हे भगवान मो देहटा टिके भल कर दियो, हे भगवान मते टिके टंका दे दियो, हे भगवान बहुत ऋण हो गलानी, विफलता होउची, भगवान को एतिक बेले आमे मने पकाऊ। किंतु जेतेबेले भल जीवन चले, बंधु बांधव समस्ते पाखरे थांती, मौज मजलिस हुए, भोजी भात हुए, सेतेबेले भगवान आउ मने पड़ती ना। जेतेबेले टंका थाए, सुख थाए, सफलता थाए, सेतेबेले भगवान मने पड़ती ना। कबीर कहउछंती, जदि सुख समय मध्य भगवान को तमे स्मरण करिवो, हे भगवान मते एते खुशी देइथिबारु, एते सुख देइथिबारु, एते धन संपत्ति जमी बाड़ी देइथिबारु मु आपनकु धन्यवाद जनाउछि। प्रतिदिन आपण भगवान को मने पकेइबे, ताहले दुख आसीबो ही काहेकि। जदि दुखरे पड़िले आपण मने पकेइबे भगवान को, ताहले भगवान कौन कहिबे? ये तो स्वार्थपर। भाई भौणी माने आपण माने देखिथिबे, केही असुस्थ हेले मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वार जीव, असुस्थ हेले ताको असुस्थ हेले ताको टिके झाड़ी आना, एमती आपण शुणुथिबे बंधुगण। कहीं परीक्षा रे फेल हेले कि परीक्षा जदि जीवाकु दो, माने परीक्षा दबाकु जाउछंती, ताहाले भगवान को मुंडिया मारिकी जीवे, प्रभु आज भल प्रभु बंचेई दि, आज दिनटा रक्षा कर दियो, आउ भल से पढ़िकी जीवे। कि व्यवसाय हारी गले, प्रभु मो सह कौन कल, एमती कहीं कल, आउ 2 टंका हेले बढ़ाई देथांत। एमती मंदिर रे समस्त भिकारी जाउछंती भिक मागिबा, निश्चित आपन खराब लागि पारे। दुख हमको भगवान को निकट को नहीं आसे, दुख हमको भगवान को निकट को नहीं आसे, किंतु यह भक्ति ना केवल भय। बंधुगण आपण ज्ञानी गुणी मंडली माने
ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏଟା ଭକ୍ତି ନା ଭୟ। ମୁଁ କହୁଛି ଏହା କେବଳ ଭୟ। ସୁଖରେ ମଣିଷ କଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଥାଏ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗର୍ବ ଆସେ ନା। ଏଠାରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ମୁଁ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ମନେ ହିଁ ପଡନ୍ତିନି ସୁଖ ବେଳେ। କବିର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ହରି, ଗର୍ବ ସହନ୍ତିନି କାହାରି। କବିର ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଖ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନଉ, ନାଇଁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନଉନାହାନ୍ତି, ସୁଖରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ତମ ପରୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି। ତମେ ମତେ ମନେ ପକଉଛ ନା ନାଇଁ? ଗାଁର ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଫସଲ ହେଲା, ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବୁଢା ଭଳିଆ, ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ସୁଖ ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା କମିଗଲା, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆଉ ମନେ ପଡିଲାନି। ସବୁବେଳେ କଣ ଚାଲିଲା, ଆରେ ଧାନଟା ହଉଛି ରେ, କାଲି ମଣ୍ଡି ନେଇକି ଯିବା, ହଁ 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 ମୁଗଟା କାଲି ବିକିଦେବା, କୋଳଥ ବିକିଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଦିନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଗଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ସେ ବୁଢାଟି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲି? ତମେ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ତା ଆଗରେ ପୁରା ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମତେ ମନେ ପକଉଥିଲୁ? ତୁ ମତେ ମନେ ହିଁ ପକଉନଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକେଇବାନି, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ଉପରେ, ସିଏ ହିଁ ସବୁତର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା, ସବୁ ସିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମାତ୍ର ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ତାଙ୍କୁ ଦବାନି ଟାଇମ, ମାନେ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛେ ଭକ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖ ନଡିଆ ନେଇକି ଆଇଛି, ଆପଣ ମତେ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ଆପଣ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ। କବିର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଡାକିବି, ସୁଖ ଆସିଲେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏହା ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଏହା ଭୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଛି, ଯିଏ ଅଲଗା ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ମୋ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବିକେଇ ଦିଅ। ଭଗବାନ କଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକେଇ ଦେବେ କି? ନା। ବ୍ୟବସାୟ ଅଲଗା, ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଭୟ ଅଲଗା। ଏହା ଭକ୍ତି, ଭୟ, ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରହିବାକୁ ଅଛି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ଦିନକୁ 2 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିର ଦାସ ଏହି ଦୋହାରେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ହିଁ ନୁହଁ, କୃତଜ୍ଞତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ, ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇଗଲା ପରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସୁଖରେ ସୁମିରଣ ଆପଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ନିଜେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦୁଃଖର ସାହସ ହିଁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୋହାଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଆନନ୍ଦ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।